Construction. Aduna sila'y wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Francese Lorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villapros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villapros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villapros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon
Asuncion, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa Tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka National Awardee sa Public Health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa o nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Sa pagtapos ni kaduhang gubat sa kalibutan niyatong 1945, din subli nga ni patigbabaw ang kalinaw sa tibuok kapupudan og dinhi sa lungsod sa Ilongos, nibalik ang naandan nga pakigbinaluay og mga produkto ngadto sa mga dayo nga mga negosyante nga motumod sa mga baligya konporme sa mga panginahanglanon sa mga Hilongosnon nga mayluan usab kini sa mga produkto nga gikinahanglan sa mga dayo nga mga magpapatigayon sakay sa ilang mga bangka nga modunggo sa lapihan sa lungsod sa Hilongos. Ang maong pakigbinayluay sa mga produkto natigayon bisan pa man og wa pa ang pantalan sa lungsod sa Hilongos kaniadto. Ang grupo sa mga kalalakian sa pantalan sa lungsod sa Hilongos nyatong dekada 50 naghimo og kahukpungan nga gitawag nila og federasyon o porter sa kasamtangan nga panahon. Apan lahi kaniadto. Sanglit, wa may pantalan nga ilang agian padong sa bangka, ilang pasanon ang mga sinako nga mga kargamento, ingon man ang mga pasahero. Mabata man, tiguang, ulitaw, daga, minyo, byuda, bati o gwapa, way pili, ilang ikargas, ilang abaga. Sigun pa ni Dave Moso, ang hibiling buhi sa mga sakop sa federasyon kaniadto, nga tagjistabos lamang ang ilang pangayo sa mga sinako nga humay, kupras, ug ingon man ang pagpasan sa mga pasahero paingon dito sa bangka nga nagputaw-utaw sa lapihan sa lungsod sa Ilongos. Base sa kasaysayan nga sa away nga bahin sa dekada 50 ato sa administrasyon ni Mayor Reynaldo Naldo Villaflores, nagsugod ang pag-establisar sa pantalan sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa mga kinamada nga mga batong bantilis. Apan dili pa ingon ni ana kataas o kalapad ang naasoy nga pantalan. Sanglit, igo lang kini nga adunay kalatayan ang mga pasahero paingon nga tos bangka og dili usab ingon ni ana kasayon ng ilang pag-agi sa pantalan gumikan sa guntod-guntod nga agianan nini og ang kawad-on usab sa sugang dagitabnon. Gani, matod pa ni Dave Moso nga di na maihap sa mga tudlo ang gidaghanon sa mga paserong nagpangapandol o nagpangapangos sa negitib nga mga batong bantilis nga gihimong pantalan kaniadto sa lungsod sa Ilongos. Sa paglabay sa pipila ka tuig, hinay-hinay na nga gidevelop ang pantalan. Nagkadako og nagkalapad kini nga naghatag og kahamugaway sa mga kargador ug ingon man sa mga pasahero sa ilang pagsakay sa bangka. Ug atol sa maong mga katuigan sa dekada 60, nilipang pag-ayo ang industriya sa bangka nga dipaseruan sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa legendary kayo nga bangka sa taga Southern Leyte nga mao ang Rosario nisunod sa pagbiyahe ang Hilongos Express, ang labing una nga bangka ang dipaseruan sa Banay nga Gabisan.
Si Mano Francisco Ongkoy Gabisan mao ang kapitan sa maong bangka paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Una kini nga gihimo lang kargahanan sa mga sinako nga mga produkto, apan sa kadugayan nahimo kining di pasaheroan. Gumikan usab niini, dili na lisod kayo alang sa mga hilungos non ang pagngadto nga ri sa dakbayan sa Sugbo sa pagnegosyo man o sa pag-eskwela. Sanglit do na may regular nga mga biyahe paingon dito sa syudad. Daghan usab sa mga hilungos non ang nanginabuhi sa industriya sa bangka. Sukad pa sa pagkayano pa lamang niini hangtod karon nga nahimong agianan sa daghang mga kalambuan sa lungsod sa Hilongos. O gani ang pantalan sa lungsod mao ang ikaduha nga labing busy nga pantalan sa tibuok Rehiyon 8. Ang pantalan sa lungsod sa Hilongos sa pagkakaron ubos sa pagduma sa Philippine Ports Authority kun PPA. Technically, dili iya sa lokal nga panggamhanan ang pantalan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, ubos man kini sa usa ka nasodnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang PPA. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga sapa sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura gikan sa paghatod niini sa tambok ng mga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday niini gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa lungsod sa Hilongos. Apan bisan pa man niini aduna say gihatod nga di maayong tilimad-on ang salog sa kinabuhi sa mga Hilongosnon. Sa wa pa makulukar ang mga infrastruktura nga nagdepinsa sa tibuok lungsod gikan sa pagbaha sa panahon nga adunay grabe nga bunok sa uwan nga masinati ang lungsod sa Hilongos. Nyatong 1901, sigon pa ni anhing Attorney Minyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan na sinati sa lungsod sa Hilongos ang grabe kaayo nga pagbaha nga nigayot sa daghang mga kabtangan sa lungsod. Nyadto sa dekada 50, nakatagamtam usab ang mga Hilongos noon sa grabe kabangis sa harang salog sa diha nga gihugpaan usab og grabeng baha ang lungsod gumikan sa usa ka bagyo. Sigon pa sa mga katiguangan nga niabot gyud sa dughan sa tao ang tubig sa baha sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Human nga nisuyla gikan sa salog ang puwerteng daghanang tubig gumikan sa bagyo. Samtang gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa usa ka kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatag og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay matigayon nga pag-uwan o pagbaha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisuwayan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga mutadlas sa sapa paingon sa Pikas Tampi. Apan matag higayon nga dunay kusog nga uwan, yano raw sab kining lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Gani diha pay usa ka steel bridge o puthaw nga tulay ang gimontar sa salog pinaagi si Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustener o wa magdugay gumikan sa kabangis sa salog atol sa grabing baha ug giyano raw sab kini sa paglamoy sa naghaguros nga tubig ug nahanaw daw buwa. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tawo aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkarga sa mga sakyanan aron nga makatabok kini gikan sa Pikas Hambig paingon dito sa Pikas Tampi. Dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso, nagsugod ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga nagdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga pagbaha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa Barangay Liberty laos na ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga tao. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang dump truck, loader ug mga bakho. Ang salog sa usa niini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongosnon gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongosnon nga masolusyonan ang maong suliran gikan pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga leader sa lungsod, way puas ang magpinsar og mga pamaagi aron nga pagsanong sa problema nga nahatod sa salog o sa kasamtangan nagbunga ang ilang mga kahago. Nakontrolar na ang bulong sa tubig sa salog kung adunay kusog nga uwan o di ba katalagman sama sa bagyo nga maghatod og grabeng pagbaha. Pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan.
Samtang ang konkreto nga tulay sukad sa pag-ugbok nini hangtod karon, padayon nga lig-ong nagserbisyo og naghatag og kasayon sa kinabuhi sa mga hilongosnon ug sa tanang mga motorista nga motadlas sa salog. Mabuhi ang mga hilongosnon. Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga grand old man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nagkadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947. O nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusurat nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pagdevelop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang gihimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nagkapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod. Og mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nitong sayo nga bahin sa dekada 90, sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, sa mga pangan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Hilongos. Sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod niadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321. Nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Melgaso o Mano Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongosnon. Mahimong dili lumad nga Hilongosnon si Mano Emil Melgaso. Apan gumikan siyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos.
Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Ilongos? Ug diin duha ka mga tawo ang nibarog nga mayor sa lungsod sa susamang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan ngadtong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon si Mayor Melquiades Quiades Flores ang nahimo nga mayor sukad 1939. Sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942 nisaka sa bukid sa lungsod sa Ilongos si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog ang mga Hilongos noon nga mga insurrectos aron nga makigubat sa mga sundaong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga Hilongos noon sa patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Mano Quiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignit si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundaong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom, muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosinteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niya tong 1945, ni kanaong gikan sa bukid si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog sa mga insurrectos nga mga Hilongos noon ug nibalik sa pag-usumer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira ug nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Melquiades Quiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz, nagpakita lamang sa usa ka Hilongos nung mithi ug taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginahanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga Hilongos. Atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942 ug diin giatake ug gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas, ang lungsod sa Hilongos nisagop, nitago ug nanalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tawo sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia, ang ikaupat nga pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat ngadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niya atake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni Atty. Minyong nga sa pagkagayon ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usa ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga ang pamilya sa lungsod Sinupakan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia. Ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Inupakan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga o posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia o ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni Atty. Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod Sinupakan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago o pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan wa magmakuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupakan. Hinungdan nga wa magdugay gikan sa lungsod Inupakan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok Banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod sa Ilongos ug diin dinhi sila nagbalinbalhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblacion, Barangay Cantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignit sa mga nanakop nga Hapon si Garcia ug ang iyang tibuok pamilya.
Sukat sa pag-abot sa Banang Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Hilongos noon ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon. Paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos. Apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad Hilongos nun ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaupat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si Presidente Diosdado Magsaysay. Human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan didto sa Sugbo. O gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga Hilongos nun, literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang sa mga taga-Hilongos ug nabuhong sab ang lungsod sa Ilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Hilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo urdayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Hilongos noon nga dili gyud mabugtian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga Ilongos nun. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio ug Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos kuyog sa mga banay nga Riña ug Riuma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya ni suod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagatan ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School Kunbanas kaniadto o Visca sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika, ang iyang namatan og buot, gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Melgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, niyatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakimaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga bulukon ang iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonarda Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya dito sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. Og diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya na igo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang na-enkwentro. Og nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tino ang kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbis nga muli siya sa Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nakigubat
hangtod nga natapos ang gira niyatong 1945. Giingon nga sa iyang pag-uli sa Barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapos sa panghaji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisang gamayng balita sud sa kapinto katuig human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod Silongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpatili siya sa pagkamayor sa lungsod Silongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod Silongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR des merkado. Gimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa, iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugto ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Hilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongos nun. Mithi nga maoy gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga Hilongos nun. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Hilongos nun mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapatuig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinising-kasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento
sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa itong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongosnon nga dili magpaila. Og disab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wagi paglubad og wagi paglugak sa ilang pagsuporta sa sibyaanan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM. 4 years na. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan.
Gusto ka musuli na imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo, moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. BML Sports Center. Game Day Threads, your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulachi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang Villefros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villefros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villefros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villefros Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villefros Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villeflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villeflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villefros Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa,
naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa! Waves pa! Waves pa! Waves pa! Waves. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Ado na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Ato na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM. Alas 10:04. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kong wala ka. Mga igala, kumusta? Og maadong good morning na po, Hilongos! Sa nakasaksi, kabarugay ko ang halit ko. Welcome Ikaw na sa lain na sa nato paparag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kumusta na ikaw mahal Sangan sa kitibukan nga puwersa ang akong sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon maghihunaw-naon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa tong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. pagkuman sa mga Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. sana sa bupainhon
Mapasigan ko kung hihilos Sa gihapon no. Kini nyo boss kalagan sa kanginan Ang inyong amigo nga way pagluban Ang inyong amigong bungoton Najib Montira Kobyo Makigdoyo Kanya pinanggahang tonta Karong untop alas 11 ang takna ni Ining Kamuntagon Kamuntagon kay sunan kong hilungos no Nining adlaw mga galagang Bernes Katapusang adlaw si malas ting trabaho Adlaw Bernes igsuon ko Pizza, uy! 11 na sa buwan mga igala sa Hulyo tuig 2025 Kumusta tong mga suki nga mga tigluminaw manghinaot ko nga nakamudhiya karos ka piskay kadasig iman kamaya nini ito pa nag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon hilungos atong lungsod mga ison Hilungos atong lungsod. Mahadong good morning diha ninjong tanan ha umusta mo karong buntaga ha okay ra mo Good morning sa tanang mga barbero. Ang mga amigo nga mga barbero, maadson good morning diha ninyo. Maadson ni Motope, ang amigo Men's Outlook. Arben Carino. Maadson na mo kuan mo arti-artig buhok. Maadson mga gala Motope. Pero dili sa makapasalig nga makapagwapo si Janinjo. Ngano? Kay kitaon ka na ho amigo, barbero ra in taon ka na, dili in taon ka na dyan magikiro. Aray! O gusto mo magwapo, porbida, kinsong giginahanglan, milagro. At ang mo atong barbero, kay porbida, mutupira na sila. Dili in taon na sila makapagwapo. Kinsong giginahanglan, milagro. Dala. Terus ada yang tak kotor di Reben. Arben kira amo soroy mga kay mo ari makas taas dito. Delikit din sa soroy di Reben. Ikaw man sa tutulumanon Ben. Hi, good morning Ma'am Bibian Labedes. Hala. Good morning natin sa tanan sa tanan nga mga nastiting iban si Lur. Ingon wa na. Uy, ang amigong master Eduardo Ibinis. Tamis magkadunig mangga. Ang amigo niya, tamis nig mangga kay di ko na ihagbong ng mangga ko siya mamupo. No. Dito na ihagbong kay hagbong nimo amo aslom na. Wa nay sobradol sa daog diha. Aray! Diin ra kas magbutos kanyon dol. Di ba naingon ko nito nga markahi ang inyong kalendaryo? Markahi ang inyong kalendaryo. Ha? Kaya kini nga to, wala na i-replay. Kayuban mo ito, ni-comment mga higala sa atong tuluman doon, sa replay na. Uy, di naman na mga higala mo react ng replay. Ha? Di naman na mo sanong kay replay na guna. Oh. Tawa po na huma. Pero di naman ginahanglan ko inyong na ato sa replay ko. Uy, saan tayo mo tanaw na mong replay ka? Nahala. Oy, mga good morning sa atong amigo. Amigong Matanaw Konsyal. Konsyal Bongbong Ong. Bongbong Ong na ha, dili na kuan BBR. Ang BBM dai.
BBO na, BBO. Good morning, mga Konsehal Bongbong Ong. O sa imong tibuok pamilya ni Ma'am Aya, ni Kali og ni Kiko Boy. O sa imong mga gisakupan diha sa Planters Marketing, ni Los Kolot og si Ma'am Lita. Murag wa na naman magda-grade juice, Ma'am Lita. Kolot po, sige pong duka-dukas, Kolot. Aray! Agaw, analot. Wato, good morning, Don Corleone. Don Corleone. Vito Corleone. Alas 10, 12 na mga higala sa kabuntagon. Uy, karon day tuod mga higala mga panahon na pastilan. Adunay totoo mga higala ka mga sistemas panahon ang gipanid-an karon sa pag-asa, no? Dunay tulo mga higala ka mga low pressure area ang naagyod mga kaigsuonan sud sa atong Philippine Area of Responsibility. Dili usa, dili duha, kundi tulo ka sud. Ha? O sa man mura man scatter kinalang tulo. Aray! Ha? Wana. Wana ni, kana na ang sa duwa pa ni, Prispin. Tulo man. Tulo. Oh? Kataha ato kaninawon ang labing awahi bang higala nga der may kuan Pag-asa sa YouTube press briefing mga higala ang buhatan sa Pag-asa labot ni sa totoo ka mga low pressure area nga naa gyud mga higala sa atong Philippine Area of Responsibility, no? Dili ni intawon kuan ang ining batayan na nato kay ang mahatod diini mga higala sa ato kini magyong way puas mga higala pag uwan nga way tihik-tihik. Oh. Matikod bitaw mo. Nakabantay bitaw mo sa atong uwan mga higala nga way tihik-tihik. O kanang imong atop diha Pastor Eduardo Iberes og abjogo na imong nipa porbeda. Apiki ka. Oh. Apiki ka oy. Og abjogo na imong paod na porbeda. Wa nimo sungkipi na mamiligro ka. Dol, kanus amang atong dula, Dol. Unsa ta magduwag balik pastor og di na mo mga handlock na ho. Aray! Unsa ta magduwag na makakuha na ho. Tinggara makating, anak ka sa devil. Aja usaba ato ra na ha. Ito punay panabi ha. Ato taon. Ota. Hi, good morning Ma'am Ivy Go. Diya sa Ivy Goes okay. Sige lang taon ni Jack agwanta sa mga gibuhot-buhot diya sa mga manabakuay. Pastilan. Yes, Paulo. Biha na pod og saan baha na pod ang Barangay Western Maestro. Labi na ang Purok Adilpa. Maulagi, no? Sige lang, ato nang pangitaan og paagi coach. Diri sa kuan kamya wa pod no ibaha. Diha ubos-ubos mong dapitan sa coach, no? Sa Purok Adilpa. Labi na dito sa tumoy-tumoy nga bahin og sa diri pod sa kini ang Purok Kalatsotse sa Western. Oh, labi na dakong taob.
Magbaha ang gani bisag way uwan basta dakong taob. Oh. Agiris kamya why kuan awlain ni diri. Nagbaha diri, nagbahag mga gwapo. Aray! Kamya maning amo diri, oh, nagbaha mi diri. Nagbaha mi diri mga gwapo. Lala, ato sa paminaon mga gala ang botan sa pag-asa alang sa labing awahi nga pagbana-bana sa lakat sa panahon nining tuto ka mga low pressure area nga gi panid-an karon sa pag-asa nga naa karon sud sa tong Philippine Area of Responsibility. Tuon ang botan sa pag-asa. Ako nga pala si May Escol Canlas mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa. Halina at samahan nyo kami at ating alamin ang inaasahang lagay ng ating klima sa susunod na 6 na buwan. Pero bago iyan, balikan muna natin ang recent conditions o ang klimang ating naranasan para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Umpisahan natin sa ulan. Ang karaniwang dami ng ulan. Murag mahuman ang alas 11 ini. Di ba mahuman nila kung unong kabuhan na purgas? Adios. Bakit napikihan ini? Ay, magotoy. Ada na, weather update Friday, July 11. July 11. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa buong bansa ay habagat pa rin ang weather system na nakakaapekto at inaasahan nating patuloy na magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mataas pa rin ang tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan dito po sa Occidental Mindoro, Palawan Province, sa Western Visayas at Negros Island Region dahil pa rin po yan sa habagat o southwest monsoon. Samantala dito sa Metro Manila at mga karatig lugar katulad na lamang sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito po sa natitirang bahagi pa ng Visayas at sa buong Mindanao, maging dito po sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan pa rin natin ang maulap na papawuring sa maghapong ito at mga kalat-kalat na bagulan at pagkidlat pagkulog any time of the day dahil pa rin po yan sa southwest monsoon o habagat. Samantala sa loob po ng ating Tropical Cyclone Information Domain ay meron po tayong minomonitor na dalawang weather system. Nariyan nga po yung isang LPA sa silangang bahagi ng bansa. Nasa labas po yan ng ating area of responsibility at base sa ating latest na ating data, huling nakita yan sa layong 2,030 kilometers hilagang silangan o hilagang silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po yan sa atin at wala po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Based na rin sa ating latest na analysis dito ay nananatili pong mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. Pero, based na rin sa magiging movement niya sa forecast natin, papalayo naman po ito at hindi po ito inaasahang makakaapekto sa namang bahagi ng ating kalupaan. Gayunman, patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa should there be significant changes tungkol po dito sa weather system. Samantala, meron pa tayong isang LPA na minomonitor sa kanlurang bahagi naman ng bansa. Huling nakita itong LPA na ito sa layong 760 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Ito po yung remnant low ng dating si Bagyong Bising at ngayon ay wala naman din po itong any effect sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayunpaman, patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa mga updates ng Pag-asa ukol sa mga weather disturbances na nariyan po sa ating Tropical Cyclone Information Domain at lalong-lalo na yung nasa loob ng ating area of responsibility na weather system na nakakaapekto sa atin, which is at this time ay habagat o southwest monsoon. Inaanyayahan din po natin ang ating publiko na bisitahin ang website na panahon.gov.ph para po sa mga real-time thunderstorm at rainfall advisories at updates. Kung meron man po sa inyong mga lugar na mga in-effect na any warnings or updates dahil pa rin nga po sa mga pagulan na ito dulot ng habagat.
Samantala para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, mananatili pong maulap ang papaurin at mataas po yung tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan dito sa Occidental Mindoro at sa Palawan Province. Dito naman sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan pa rin natin ng maulap na papaurin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog dahil pa rin po sa habagat. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, nasahan natin ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papaurin at posible pa rin ho mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila from 25 to 31 degrees Celsius, ang inaasahan sa araw na ito. Sa Baguio naman ay 17 to 23 degrees Celsius, 25 to 30 degrees Celsius sa Lawag City, habang 24 to 32 degrees Celsius sa Tugigaraw at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay malamig pa rin from 22 to 27 degrees Celsius. Umako naman ho tayo sa Kabisayaan at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang maulap na papaurin at mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa maghapong ito o within the next 24 hours dito po sa Western Visayas at Negros Island region. Epekto pa rin po ng habagat sa southwest monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng Kabisayaan at sa buong Mindanao, magiging maulap ang araw na ito at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan. Light to moderate rains na kuminsan ay may malalakas ding pagbuhos dahil po sa southwest monsoon o habagat. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 26 to 32 degrees Celsius, 27 to 32 degrees Celsius sa Cebu, habang 25 or 26 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 25 naman to 30 degrees Celsius sa Kalayaan Islands at 25 to 31 degrees Celsius sa Iloilo City. Sa Cagayan naman ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 sa Davao City at 24 to 31 degrees Celsius sa Zamboanga City. Kasalukuyan ay wala rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Katamtaman hanggang sa maalong kondisyon na karagatan lamang ang nakikita po natin dito sa western at northern section ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po ang ating abiso sa ating mandaragat doon, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado pa rin po yung maalon na kondisyon ng karagatan. At lalo't prevailing pa rin po ngayon ang southwest monsoon o habagat sa bansa. Ang sunrise natin for today is 5:34 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Hilumos atong lungsod. Iyon na bati mga higala ang nag-practice nga weather forecaster. Labi nga wahay nga pagbanabana sa lakat sa panahon gikan mga higala sa buhatan sa pag-asa. Hilumos atong lungsod. Nag-practice nga weather forecaster, no? Nag-practice mo ito, to? Ano ito balita na gabi? Di ba? Tulo mo ito kabuong? Tulo mo ito kabuong ang giingon ni Milchang ko. Nalipat lang ang tingali ko, no? Diba ni, no? Di na mga ginay hulga sa pag-uwan-uwan. Dini sa ato. Umikan sa epekto sa habagat. Good morning, Ma'am Alma Auril Cabradilla Dator. Watching from Hong Kong. Nanapon. Boss Roberto Aquino, good morning, Najib. Watching from Butuan. Ay, al kontra din, Ma'am Alma Dator. Watching from Hong Kong. Ayaw montag ko yan, Nads. Giloka, oy. Parang naib tagbuhok sa subakan. Alas 10:26 na mga higala sa Kabuntagon. Dinikan sa tapanag-uban sa Tulumanon. Inyong Tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Now, kuan. Saan dapat mensahe ha? Ako ipaklaim akong daog. Kuya Nads.
Okay. Istorya, ay, nawa, mahinoon ko. Nawa, gugahong. Dali, ahong ipaklim, magahong daog, Kuya Nads. Bugat man, ma'am, mamabraog. Bugat. Bitaw, oy, alas 10:27 na. Juan, alang ditood mga igala sa doon ay mga transaksyon bas gobyerno, no, sa mga nakadaiyang ahensya, labi na sa LTO or Land Transportation Office. Hilungos atong lungsod. Sa mga mukuha og lisensya diha, sa mga morinyo sa ilang mga lisensya sa pagmaneho sa mga sakyanan. Di na kinahanglan mga higala nga muadto ka sa mga buhatan mismo sa Land Transportation Office kon LTO. Kay matod pa mga higala doon na nay app, no? Doon na nay app nga ma-download karon sa atong tagsa ka mga telepono, ang sutingan ni ako ning gi-download. Kadiyot ona ha. Kining egov.ph. E nga Eagle, o nga gov nga gov.ph. Na diha mga igala ang mga makasod ka diha, magparehistro na ka, no? Parehistro ka, human, makasod na ka, mangita lamang ka dito sa ahensya sa gobyerno imong gusto nga, kuan ba, pag-ibig ba, unsa ba, SSS, amo sa mga ahensya, basta LTO, napo dito. O nya napo dito ang online nga application sa kining pag-apply ng lisensya. Renewal, napo dito. Napo dito mga igala ang mga kini ang mga materyales nga inyong magamit sa pagtubag sa eksaminasyon kung kumo mukuha mong lisensya. Bisag di mo mukuha ang lisensya, nag-drive mo diha, basa-basa mo rin tao na, oy. Nariyan niya ang bayad mga igala sa renewal or sa inyong transaksyon sa kinini ang LTO pinaagi sa GCash. Pero mao lagi, doon na nay app mga igala, pero purbida hasta makapila po tayo balik-balik in taon og kinini bang kuan ba? Back and forth. Nga naman, mahuman na ta og rehistro. Mahuman na ta na may verify account. Mahuman na ta verify. Pag login nimo, ingno na po ka verify account. Musabit ka sa specimen sa imong pirma. Humana, submitted. Humana, pag taon-taon, lain na pong pirmahanan. Ambot mga nung na may daghang makatong kuhan. Basta kinibang magkisabay mga developer ining kuhan IT mga igala sa mga ahensya sa gobyerno. Di ko kasabot, no? Nganong malaging sa uban mga igala nga mga website dito man ta. Nganong kiniila dugay ka adso kuan magbalik-balik pa ta. Pero at least, di nakaginanglan mga igala mo atos lazo. Ang giginanglan lamang nimo no, imong telepono, internet connection, o ang imong taas kadong pasensya. Aray! Taas kadong pasensya. Unsaon pag-claim sa license, maestro? Aw na kara dito. Na may kuan anak coach, na may kananaang kasi nga ana processing raman na, no? Sa releasing lain po kaso mo gawas sa boss imong telepono. Either email man tingalin nila or imo bakang adtoon. Wa na kaso kumusubay adto kay gabi nagsakit ang mata kay ang litra po no. Purbida, pino pa mga higalas o titod. Aray! Pino pas o titod ang mga litra. Ano mga itong apikihon man? Ano mga itong lisod-lisoron man ta?
Ha? Nga, wa man tay limit mga higala unsa kadaghanon na ng ilang masuwat diha. Nganong na yung klaruhon kung sila ba kung suwat doon or nga matuhay ta sa atong mga transaksyon? Di kay apikihon to ng pino katong litra mabaho ta may pijong naman, ipaladyo naman. Aray! Mo pa nagkarap-karap na atong pananaw. Although ba kung gyapon nga proseso, no mo. No, take examen pero online na. Online na. Dili na mga higala kuan kada na ang kinahanglan nga physically mo adto kagyud. Normal lagi na, no? Ang inyong taas kasong pasensya may kinahanglan inyong bawnon. Nala, alas 10:32 na. Oy tuod, lain na tuod mga galang usa ka lumad nga hilungos noon karong adlaw pizza 11 man ron sa buwan sa Hulyo. Oh, sale man ron sa 7-Eleven. Aray! Pero wate labot ana, wate labot. Karong adlaw ni tuod usa ka lumad mga galang nga hilungos noon nga taga Barangay Tabunok sa atong lungsod sa Ilongos ang ordinahan sa pagkapari. Wahay noon din sa ato nool tuwa mga galang iyang ordinasyon sa Davao. Musod na mga galas kalibutan sa pagkabalaan sa iyang kinabuhi. Musod sa kalibutan sa pagkapari si Father Edmar Lapos. Lumad ning taga Barangay Tabunok. Oh, suhito ko ining bataa. Aray! Maadyo ka to di mo sa pilya. Pero karon wa na ni so na mga gala sa kinabuhi nga balaan. Okay, mahimo namang pari. Ordinahan naman karon si Reverend Father Edmar Lapos. Atos Davao, giingnan mi akong Edmar Lapos nga part makahigayon kag Ares Davao part. Ingko di ko part kay naay dit squad na part. Aray! Lewi tao, yung ko nga, apiki makasaglakaw part, ha? Hapit nga tadi kapanyod to. Ando na manong Davao. Amot, kisay among mga classmate nga kuan, among kuning classmate si Edmar Lapos, nga karon pari na, kisay among classmate nga, daghan to sige pang imbitar, no? Ako, di lamang ko magpa-imbitar niyo part, no? Importante nga, mauli mga to ka din, he. Oh, taga-tamunok ko ka. Oh, mauli mga to ka din, he, da. Naam ka to tingnan na inasal. Aray! Ayaw to kalimti og maghari ka na. Ano yung marlamos, ha? Ayaw to kalimti o magtuyok-tuyok ng baboy, ha? Taon? Sa mga kaparentihan o mga kadogo ni Father Edmar Lapos, dako ning garbo ninyo. Dako po ning garbo natong mga hilungos nun. Laing hilungos nun nga nahimo mga higalang pari sa simbahang Katolik. Okay, alas 10:35 na mga higala sa kabuntagon tay pahingbinhon mga tuhod tugnaw makaadto diri. Hingnam maghang tuhod hingnam. Itay di. Boss Roberto Aquino, congratulations sa bata ni Nanti nga na cum laude. Aha? Oy, congratulations! Congratulations! Sa anak ni Nanti Aquino, ha? Congratulations! Cum laude, ha? Dili tanang estudyante in taon pasidunggan mga higalag cum laude, no? Kay kining pagtap mga higala dili in taon na basta-basta. Tanang pagtap sa mga eskwelahan
Lisod na, oy. Lisod na himuon. Kami bitaw sa una. Oh. Sige mo po katapon. Oh. Pero wa ko ba kung laudi? Ha? Na-drop out mga ningnong ko pagkali sa blue. Pero sa college, sige kong top. Sige top. Tagsara kong sud. Taphaw. Aray! Sige ka taphaw. Agama mga classmate, wala, nang-abogado na. Ang kami nga mga nang-drop out, mutik out na po me. Inga ng kauban, nga naman tang mutik out mo, nga pa mo kahuman. Take out otro. Saba diha, wag bae. Take out lagi, take out otro. Alas 6, 20 nas kamuntagon. Oy, dakoy pangutana nito. Brave, tagaan ta ning premyo, tagaan premyo. Tagaan ta ning premyo. Extension eh. Tadi pa ta mag-break. Tadi pa ta mag-break. Itiyon din sa mga dunggan, doon na ni premyo. Dili na man ni kay ginagmay pahalipay. Dinagko kasod ni. Dinagko kasod ni. Dinagko ning katawa, di lang makakalipay, katawa kasod. Dinagko kasod ni, be. Ang makatubag din eh. Ang akong pangutana mo ni. Umantay thrilling ang music. Hindi na nag-thrilling music. Ang akong pangutana, apti ka Drixa na. Apti ka Sandrix Willows, oy. Mga intelektual na gusto maminaw yun ini. Mga intelektual ba? Ang pangutana, Mao. Nganong mulutaw man ang barko? Ngano, no. Bebe. Dili lang mo na ginagmay pahalipay ito manawat. Dinagko ka doon eh. Dinagko eh. Sa mga tubag kong sakto. Nganong mulutaw ang barko? Bebe. Tumaga, Auntie Edita Aminuha. Mga intellectual sa niya. Sa mga doon ay mga high intellect ng mga tao. Ito anak nante, kung lao di mo to, pwede ito mo-appeal der eh. Pwede ito mo-appeal. Yan ang mulot tawag marka ay. Ito na tumagon onza ha. Ito tumagon onza ha. Kay dinaggo na itong mga pahalipay. Sulay po gamay. Alas 10:40 na mga higalas kabuntagon. Ato na ning hisgutan karong taon kining nakadaiya mga higalang wa pa to ceasefire in taon no ang Israel ug ang Iran nag-ceasefire na ang Ukraine ug ang Russia hapit na mohunong ang ilang gubat pero ang atong politika wa kasi pagkahuman murag pirming bagong sugod murag pirming bagong sugod. Oy, Mananglo si Alpante. Baadso, good morning, Mananglo si Alpante. Diin ra mga subutos kanyon. Apiki naman po. Alay, balik ta, relax na gamay ha. Relax na gamay. Mabalik, matahuman lamang na ini. We will be right back for more. Promise.
Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ika-42 nga anibersaryo sa pagpangangkanaw ni ini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinising-kasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Waves Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wagi paglubad og wagi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. This
This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Tutak na alas 10:47 na sa Kabuntagon. Balik mga igalas na papanag-uban sa Tulumanon. Ang iyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab, hilungos! Sa gihapon, padayon ka mong nagmaminaw niyo boss Galagad sa Kanginan. Ang ito amigo nga way paglubad. Ang ito amigo nga bungoton. Najib Montira Cobio makigdoyo kung pinangga hangtod na karong untop alas 11 ang takna ni ining Kabuntagon. Good morning na Boss Benji Honrada. Sir Boy Braga, madang good morning Sir Boy. Mulutaw ang barko kay daghag sakay nga bukong. Kumusta na? Ingon. Daghag sakay bukong. Natural mulutaw jud kay naa man na sa may dagat ug wala man sa mayuta nga mama. Hindi ka tang Mambibian Labidis. Day ha? Sa bright ni Amigos Cafe, no? Kuman sa mga panghandoy, sana sa mukha. Randy Perez, Madyo, good morning. Boss Elmer Sokenyo, Madyo, good morning. Boss Elmer. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilumos nung ikaw ang Arben Carino, ha? Tungod na sa dagat boards mo ng mulutaw. Kumusta na? Nawar ka doon, no? Basta gani, way mga hinungdan atong pasakuhan ninyo, Morbida. Ha? Mag-ilugay kapil. Ilugay, naghanap Brian po nito ng sura. Huwag ka ito magkuwag mga higalas, mga tao nga kanabang kuan. Lihok og mga huna-huna. Moro ito ng kabiliban ng lungsura. Kaya din sa ato, huwag ka ito magkuwang og mga tao nga mga lantip og mga pangisip. Kukunin mo ka na. Ha? Wata magkuwang, oy, nanubura pa man gani. Aray! Ano, mulutaw ang barko. Adios, masugamak lang ako ini. Ingon nga na. Oy, 10 minutos na lang mga higala sa di pa buhagtok ang alas 11 Kabuntagon. Sa ilo ang kuanta nagkiat rata karon din mga higala sa Tulumanon. Wa ta makatandok og mga bukat nga sugutanan. Kaya actually kuan kanang nagplano ko nga di mo tambong ron. Aray! Ha?
Pero saon nga, maikog malagita nga, dahil daghang mga nagpaabot nga mga senior citizen. Oh, dahil daghang mga sukmatan, rabata sukmatan. Oh, dahil daghang mga nagpaabot. Dahil mga konsehal nga nagpaabot sa Tontulumanon. Oh, naas konsehal Aton Lura. Nagpaabot ra ba na? Oh, maminaw ko na bisan pagpaong ta. Bisan pag burn out, maminaw gyapon na bus aton. Hindi ka maikog niya ng imo mga listener ingon ni ana. Napugos lamay taong ko diri ah. Aray! Lami gud ta kadto iti kongkong. Dapon ra mga higala ag taga Stone Drill, si Boss Ninyo Antulihaw. Di ka maikag anak nila? Mga di altamar ng taos katilingban, unsa ikaw tikong ra? Adyaw, oy. Kauban na sa 30,000 followers. Mao ka sa boss aton. Oh, 30,000 followers. 29,000 anang mga followers, mga haters. Aray! Ang nabilin nga 1,000 observers. Wa ka ti fans niya. Ako laita. O yan, Diyos, wala ng kulbaan ako, naglain ng hundugan. Ha? Nakita na ko sa mga ni Sir Nilo Cardenio. O yan, Diyos. Adios. Muanto mo man kong motor train. Muanto rin ko, sir. Ano lang ako kapikiya, sir. Muanto ko karon, sir. Karon. Ato karon. Anong good morning na raba? Purbida magkulbaan nga to ko. Hundugan o. Purbida magkurong-kurong ang hundugan. Lima na rin po lang mo nakabuhan ng motora. Di ka kung musugol tao. Magtinigbasa ito tayo ito ng bitaron. Wanto ka karon, sir. Nilo, Cardenio. Mas aton, asaw pun. Asa ka pun. Uy, saan may apiki mo sa oras, uy? Ha? Nato tayo hisgutan nga, importante ka itong kuhan? Sunod naman si Mana, kaya relax lang po tao. Nala. Oy, matong buntag din sa barangay Marangog. O sa mga bukiran nga mga barangay kay diha man koy mga winner na to ba nga gikan do in town sa kuan ba? Taas nga mga lugar. Oh. Bukiran nga hintuyo gyud lang mamahigala og kuan tugbong dislungsod aron sa pag-claim sa ilang mga ginagmayng pahalipay sa atong anibersaryo. Salamat kadto ninyo diha ha. Oh. Di naman ta mga igala masayod kay di man na sila mag kuan-kuan, di man sila mag-apil-apil sa mga samain nilang mga Sandrix Bilos. Oh. Di man lamang na sila motimang. Mura po lang si Dadisen o si Mamisit baka magpaminaw ras kilid. Dili ra motimang. Muhiki-hiki ra katawas kilid. Salamat ka doon ninyo diya sa Barangay Marangog, Barangay San Agustin, Barangay Imelda, Barangay Bagumbayan, Barangay Kakao. Salamat taong ka doon ninyo. Naminaw din mo diha, no? Wa mo pul iyo pati takatuig ini. Ini gyapon ta. Dan Barangay Protection. Kahipi ra to amigo dia si Idol Onelor. Muragwa ba pero na Salamat bitaw sa inyo kanunay nga pagpaminaw. Wa lamang ko masayod pero karon nasayod na karon. Wa lang ta makahibaw ba nga nanay mga tao nga nasa mga
nasa tong mga hilit-hilit nga mga lugar nga nagpaminaw da in town. Mao ni usa sa mga rason nga magpangikog ta mga higala magtinapulan. Aray! Ay mo ingon nga sige makakalit. Di gadto ko mokalawat hinuon yan no? Kanang inyo mo sige kalit. Bubida, maglalis sa tayo na pita. Oh. Bisa pag-asa tayo mag-abot, di kita hinuon na tinood. Oh, nga ako sigug kalit. Di na tinood. Nga no? Kanang ingnon kang late ka, niabot ka nga nagsugod na. Di ba? Na program. Nagsugod ang program, niabot ka. Meeting baka, abot ka. Oh, nagsugod na. Ala late ka. Kining ato. Malate na ko din nga di man ni magsugod og wako. Aray! Ingkara makating, anak ka sa devil. Wala ni ito na kumangkon nga. Sige ko kalit. Wa ka to ko may abot din nga nagsugod ng program. Sama ko anang pari po gud. Kita pagod mong pari mga higala na late sa misa. Wa ka to po hinuon. Di man na magsugod ng misa guay pari. Nagawa naman tayo lami. Nagadugay ni kalaki. Adios. Adios. Dalay. Ato na tayo. Uy, dapat pumunta na dito. Pumunta na. Padong na diya si Philippines. Saan eh? Philippine Bloopers Dol. Wah, ako kasabot Dol. Pasilo Dol. Oy, yamot na kabos Kabalis watching from Hong Kong. Aha. Uy, salamat. Shout out G.O. Daniel. At kusog na nga mo score sa Hilongos Football Club nga 11 under. Tony D. Kini nagpahipi ra mo. Hilam-hilam ra mo ni Tony D. Di sa pa makainom, hilom-hilom ra gyapon. Nag-ora ba nag-birthday pag July 1. Ay, ang ato pangutana to, ganong mulutaw man ang barko? Tumagabos aton. Ganong mulutaw mag barko? Ang saktong tubag. Ang saktong tubag. Kaya di man mulupad. Adios. Lakso. Kita na di mong barkong mulupad. Natural na ako na tubig, mulutaw ka doon na. Kita nanas kahanginan, mulupad na. Rara ko na sa birds of the same feathers are the same birds. They are not dogs. Paano man tayo lami ini, paano tayo lami? Tayo lami, ato tayo. Ala, ato na sila. Ang ugma na pohon. Sangan mga igalang sitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon, manggihuna-hunaon yung pangabaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tutubuutan nga Mansalungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss kalagas kanginan ito amigo nga way paglubad. Kangin dong amigo nga bungoton Najib Montira Kobyo manamilitong moingon. Ang katarong ug ang kangayan magkabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy. No longer
cloudy inside. Good morning na, Eliser, Yakap, Romelius. Life was truly bright. Adto na sila. Nagasalamat sa pagpaminaw. Basta good morning, Hilongos. Soar high. Hilongos, atong lungsod. Stars to fly like a sunrise in the sky.